हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पद्मवन राजहंस हि नमो अच्युत ब्रह्मा चरणी शरण मगई आओ न ज्ञान। पद्मवन राजहंस हि नमो अच्युत ब्रह्मा चरणे शरण मगई आओ न ज्ञान। निमाळवासी हे मनमथ प्रभु शून्य पुरुष कणी लगन ना करी हे कली काल भविष्य। पद्मवन राजहंस हे नमो अच्युत ब्रह्मा चरणे शरण मगई आओ न ज्ञान। अच्युत शरणम अच्युत शरणम अच्युत शरणम। सुधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ अनंत कोटि प्रणाम सहित। आज कार्यक्रम आलोचना रे आमे आलोचना करने को जाऊँचे 600 वर्ष तले तालपत्र एवं लेखनी साहाय्य कलिजुगर भविष्यतर घटनावली को नहीं जो मालिका शास्त्र उत्कलीय पंचसखा मैंने लिखी जाइछन्ति से कलिजुग भविष्यत मालिका शास्त्र और घटनावली उपर आलोचना करने जाऊँचे। महापुरुष कहउचन्ति गत अध्याय ज्ञानी गुणी मंडली आम आलोचना करुले जे चौद्वार युद्ध हम। चौद्वार जोटी पांडव माने आत्मगोपन अज्ञातवास गोटे वर्ष करते विराट राज्य रे विराट कटक चौद्वार। तेणु से चौद्वार कहीं युद्ध हम जोटी पांडव माने अज्ञातवास करते युधिष्ठिर होते कंक भीम साजिले रोसैया अर्जुन साजिले बृहनला नकुल सहदेव घोड़ा शालर रक्षाकर्ता घोड़ाशाल रक्षणाबेक्षण दायित्व थे। द्रौपदी होते शैलेन्द्री से पंचु पांडव माने जो अज्ञातवास करते से विराट कटक चौद्वार विराट देश ये चौद्वार कहीं युद्ध हम ये सुधियाने से चौद्वार एआरसी अच्छी अस्त्र शस्त्र मान चौद्वार अंडरग्राउंड सब अच्छी। तेणु से 600 वर्ष तले अच्युतान अंडरग्राउंड सब अच्छी माटी तले तले प्राय 30 किलोमीटर रेडियस भितर कारगिल युद्ध को मध्य अस्त्र शस्त्र जाइଥିଲା। तेणु से अच्युतानंद मालिका लिखिं 600 वर्ष तले चौद्वार युद्ध आउ जोबरा ठारो जटणी एहा मथे युद्ध होइब पुणी जाई फुलानो प्रभुंक माया के जानी जाई फुलानो प्रभुंक माया के जानी जाई फुलानो प्रभुंक माया के जानी जाई फुलानो। जोबरा ठारू जटणी जोबरा कहते कटक जोबरा घाट अच्छी कटक जोबरा निकट। तेणु जोबरा ठारू जटणी यह मध्य युद्ध होइब पुणी ई भीतर युद्ध ही सारा विश्व व्यापक हम। तेणु जोबरा ठारू जटणी यह मध्य युद्ध होइब पुणी जाई फुलर प्रभुंक माया के जानी माया आउरी मध्य हे ज्ञानी गुणी मंडली 5 जन योद्धा द्वापर जुगरु अपेक्षा करी रहिचंती कुरुक्षेत्र रे 18 दिनर महाभारत युद्ध रे जहाँकर युद्धर आशा मेंटी नाही से 5 जन योद्धा द्वापर जुगरु अपेक्षा करी रहिचंती गोटिए ओली युद्ध केतेबेले प्रभु कली जुगरे करिवे महाभारतर गोटिए ओली युद्ध से युद्ध रे आमे 5 जन योद्धा निजर युद्धर आशा मेंटेइबा ये सुधी जानी से 5 जन योद्धा कि जहाँकर युद्धर आशा द्वापर जुगरे कुरुक्षेत्र में मेंटी ना
18 ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ଆଶା ମେଣ୍ଟେଇବେ କିଏ ସେ 5 ଜଣ ଏ ବିଷୟରେ କଣ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କୋଉ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ସେ 5 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା କିଏ ଯେ ଯାହାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ଆଶା ମେଣ୍ଟେ ନାହିଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୀରବାଳ ବେଲାଳ ସେନାକୁ ଧରି ସଂହାର ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଦିନେ କରିବ ମହାସମର ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଦିନେ କରିବ ମହାସମର ଯାଇ ଫୁଲଲୋ କରିବ ମହାସମର ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୀରବାଳ ବେଲାଳ ସେନାକୁ ଧରି ସଂଗରଲ ଯାଇ ଫୁଲ ଦିନେ କରିବ ମହାସମର। ଅଭିମନ୍ୟୁ କାହା ପୁଅ? ଅର୍ଜୁନ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଯେଉଁ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଚିତ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତରଥୀ ମାନେ କପଟରେ ମାରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୀରବାଳ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଇ ବୀର ଯାହାର ଯୁଦ୍ଧର ଆଶା ମେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କଳି ଯୁଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବ। ଆପଣ କହିବେ ଇ କି କଥା ପୁରାଣ? ହଁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପରା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାବୁ ରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାଳିକାରେ ତ ଲେଖାଯାଇଛି ନା। ହବ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା କେତେବେଳେ କ'ଣ କି ଅଭିମନ୍ୟୁ କ'ଣ କି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। କହିଲେ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, 3 13 ଏକ ଦିଶିବ ନାହିଁ, 3 13 ଏକ ଦିଶିବ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲେ? ନା କୋଇଲି ମାଳିକା। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା କୋଇଲି ମାଳିକା। ଲେଖିଲେ କିଏ? ଠାକୁରେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। ଏ ସୁଧେୟାନେ ଠାକୁରେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କରମଳା ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆକୁ। କହିଲେ ବାବୁରେ ଏ ସମୟରେ କାହାର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, 3 13 ଏକ ଦିଶିବ ନାହିଁ, 3 13 ଏକ ମିଶିବ ନାହିଁ, 2 ବିଂଶ ଏକରେ ଲାଗିବ ଗୋଳ, 2 ଏକରେ ଲାଗିବ ଗୋଳା, 3 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ଚହଳ। 3 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ଚହଳ। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଲେ। ଯେଉଁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ବିଷୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଠାକୁରେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ରୂପରେ ସେଇଭଳି ଭଗବତ ସତ୍ତାର ଅଧିକାର ନେଇ ଭଗବତ ସତ୍ତାର ଅଂଶ ନେଇ ଦୈବୀ କଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଠାକୁରେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମାଳିକାରୁ ଇ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ? ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବା ଚିଲିକାର ଉତ୍ତରରେ, ବଉଳ ଚିଲିକାର ଉତ୍ତରରେ, ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ହୋଇଥିବ ମନେ ରଖିବୁ ହେତୁରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସର୍ବେ ଯିବେ ଖପରରେ, ବଉଳ ସର୍ବେ ଯିବେ ଖପରରେ, କରମଳା ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇବ ଥରେ। ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଗାଇବ ଗରିମା ଭାଙ୍ଗିବେ ହରି, ବଉଳ ଗରିମା ଭାଙ୍ଗିବେ ହରି। ପରମହଂସ ଯେ ନାମ ଭଣାଇବ ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଲେ ବାବୁରେ ଯେ ଅନେକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ତାର
परमहंस जे नाम भणाइब सर्वे डाकिबे ठाकुर सर्वे ठाकुर बोली डाकिबे। जय श्री सत्यनारायण स्वामी जय तेणु से ठाकुर अभिराम परमहंस विषय अच्युतानंद कहउचंदी समस्ते तांको ठाकुर बोली संबोधन करिवे डाकिबे मानिबे एवं करमला ठाकुर बोली कहिबे। 5 जन शिष्य मुक्ति पाइबे आउ सब खपरे जीवे।